Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la conjugaison, le présent des verbes. الأفعال في الحاضر في زمن الحاضر، يعني الوقيته اللي كنهضروا فيها هذاك هو لو بريزون الحاضر. كيفاش كنصرفوا لي فيرب في لو طون دو بريزون دو l'indicatif. D'accord? Observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. L'ouvrier travaille dans son atelier. À 6 heures, il entend la sonnerie de l'usine. Il finit son travail, prend son sac, sort de l'usine et rentre chez lui. كما كنشوفوا هنا هادو des actions. Il finit, il prend, il sort, il rentre. D'accord? L'ouvrier travaille dans son atelier. L'ouvrier هو العامل يعمل في l'atelier ديالو في المعمل ديالو الصغير. À 6 heures يعني على الساعة السادسة il entend la sonnerie de l'usine. كيسمع يعني الجرس ديال المعمل. il finit son travail سال الخدمة ديالو، خدا الساك ديالو، sort de l'usine خرج et rentre chez lui ومشى دخل في حالته لدارو. داكوغ؟ شنو قالنا؟ je manipule et je réfléchis. أتحكم وأفكر. souligne dans le texte. Souligne dans le texte tous les verbes. À quel temps sont-ils conjugués؟ سطرنا في le texte على جميع الأفعال وفي أين temps راهم مصرفين، يعني مصرفين dans quel temps. d'accord. أول حاجة غادي نسطرو على les verbes وعاد نشوفوهم le temps ديالهم شنو هو. L'ouvrier travaille dans son atelier. Travail هو le verbe يعمل. À 6 heures, il entend la sonnerie de l'usine. Il entend. فعل يسمع entendre. Il finit son travail. أنهى عمله. Prend son sac. Sort de l'usine. خرج من المعمل. يخرج من المعمل. Et rentre chez lui. كيدخل في حالته لدارو. D'accord. قالنا à quel temps sont-ils conjugués؟ في أين temps راهم مصرفين هاد الأفعال؟ عندنا travail, entend, prend, finit, sort et rentre. Comme l'indique le titre, ils sont conjugués au présent. يعني في الحاضر، في الزمن الحاضر اللي كنهضروا فيه هذاك هو لو présent. d'accord. غادي نجيو هنا وغادي نكتبوها. Ils sont conjugués. Ils sont. شنو هما ils؟ les verbes. Ils sont conjugués. Ils sont conjugués au présent. في الحاضر. D'accord? Quand les actions se passent-elles؟ فوقاش كيدوزو لنا هاد الأحداث، هاد les actions؟ وقعوا لنا في الوقيته اللي كنهضروا فيها au moment où l'on parle، يعني à ce moment là maintenant. d'accord. في le présent غادي نديرو elle se passe. d'accord. elle se passe maintenant. وهاد maintenant parmi les mots اللي كيدلونا على le présent بحال maintenant, aujourd'hui, à ce moment là. d'accord. هذاك هو le présent الحاضر. Troisièmement, trouve l'infinitif de ces verbes et classe-les par groupe. أوجد l'infinitif، يعني أفعال الانفينيتيف هي في الشكل ديالها الأصلي الخام قبل ما يتصرفوا de ces verbes et classe-les par groupe، ورتبهم في par des groupes، يعني حسب المجموعات ديالهم. قلنا عندنا les verbes، عندنا premier groupe, deuxième et troisième groupe. d'accord. دابا غادي نكتبو هنا، انا غادي نكتب هنا premier groupe, deuxième, troisième، وغادي نبداو نكلاسيو فيهم les verbes. d'accord.
On a dit comme tableau, premier groupe, deuxième, troisième, d'abord. On commence à classer les verbes. On cherche le verbe in un groupe ou نكتبوه في la case ديالو. هنا le texte باش نشوفوا les verbes. عندنا هنا travail. هذا c'est quel verbe? شنو هو l'infinitif ديالو؟ Travailler. Bravo, travailler. Travailler, c'est de quel groupe? Il se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. ENT à la fin. D'accord? Travailler, c'est un verbe du premier groupe. غادي نجيو لهنا وغادي نكتبوه. Premier groupe ونكتبوه déjà à l'infinitif. هما طلبوه لنا à l'infinitif. D'accord? غادي نجيو هنا ونكتبو travailler. D'accord? Travailler, c'est un verbe du premier groupe. On passe maintenant à au deuxième verbe. À 6 heures, il entend la sonnerie de l'usine. مع السادسة كيسمع جرس المعمل باش يخرجوا. Il entend. هذا c'est le verbe entendre. Entendre. يسمع. Entendre. هذا l'infinitif ديالو هو entendre. وشنو هو الجروب ديالو؟ premier ولا deuxième ولا troisième. Entendre. ما كيتسالش ب ER. ما كيتسالش ب IR. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. من بعد غنشوفوا القاعدة ديالهم. Entendre. غنكتبوه في troisième groupe. D'accord? Le verbe suivant. Il finit. هذا finit. L'infinitif ديالو هو finir. Finir. ينهي. C'est un verbe de quel groupe? Du deuxième groupe. Finir. علاش قلنا finir du deuxième groupe؟ لحقاش كاينين des verbes qui se terminent aussi par IR mais يعني وما كينتميوش للمجموعة الثانية. دونك شنو هي القاعدة باش قلنا ديجا شفناها باش نعرفوا واش verbe du deuxième ولا troisième groupe كنصرفوه إلا تصرفوا لنا بحال finir فيهم ديك le son S في nous ou vous هذاك c'est un verbe du deuxième groupe. Par exemple, je finis, tu finis, il finit, nous finissons. هذا فيه son. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Vous finissez. Ils finissent. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. فيه le son se. هذه هي القاعدة اللي كنديرو ملي كنبغيو نقارنو جوج أفعال بجوجهم كي سو تيرمين باغ IR وما عرفناهمش واش دوزيام ولا تروازيام لحقاش كاينين كيما قلت لكم دي فيرب فيهم IR à la fin مي ما راهمش ما كينتميوش للمجموعة الثانية. دونك هذه هي القاعدة كنبداو نصرفوه إلا سمعنا son S هذاك هو لو فيرب دو دوزيام جروب. داكوغ دابا نعطيكم بلاتي نعطيكم ان اكزامبل ديال ان فيرب كي سو تيرمين بار ER mais il n'appartient pas au deuxième groupe. Prends son sac. Prends. C'est le verbe prendre. بحالو بحال entendre. Prendre. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Prendre. D'accord? شنو قلنا prend son sac sort de l'usine. sort. ها حنا وصلنا لداكشي اللي كنا كنهضروا عليه قبيله حنا وصلنا له. D'accord? Sort c'est quel verbe? C'est le verbe sortir. Il se termine par quoi sortir? Il se termine par IR. بحالو بحال finir. ولكن واش حتى هو كينتمي للدوزيام جروب ولا لا؟ دونك شنو قلنا غادي نصرفوه غنصرفوه بحال فينير. الا كان التصريف ديالو بحالو بحال فينير دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب. الا ما كانش بحالو غادي نديروه اوتوماتيكمون في لو troisième جروب. داكوغ يلا نبداو نصرفو sortir. شنو كنقولوا؟ je sors ياك tu sors il sort nous sortons. ما كايناش son كنقولوش nous sortons بحال nous finissons. D'accord? Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Donc, la conjugaison dialogue, elle est différente
du finir. D'accord? Donc, c'est un verbe du troisième groupe. هذه القاعدة اللي قلت لكم قبيله حنا وصلنا لها. sortir بحالو بحال finir بجوجهم عندهم er mais ils n'appartiennent pas au même groupe. مكينتميوش لنفس المجموعة. finir c'est un verbe du deuxième groupe et sortir c'est un verbe du troisième groupe. d'accord? غادي نجيو ونكتبوه هنايا. sortir. هادو ce sont des règles qu'on doit أول حاجة comprendre. Ensuite, nous devons les apprendre par cœur. كاين شي حوايج خصهم ضروري يتحفظوا وكاين شي حوايج كيتفهموا. d'accord? sort de l'usine et rentre chez lui. rentre chez lui. هذا c'est quel verbe? c'est le verbe rentrer. Il se termine par er. d'accord? c'est un verbe du premier groupe. je rentre, tu rentres, il rentre, nous rentrons, vous rentrez, il rentre. d'accord? rentrer غادي نكتبوها مع travailler. rentrer. d'accord? c'est un verbe du premier groupe qui se termine par er. d'accord? حتى هادو les verbes du premier groupe, tous les verbes qui se terminent par er sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Le verbe aller, il se termine par er, mais il n'appartient pas au premier groupe. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Question numéro 4. Conjugue le verbe travailler au présent et entoure ses terminaisons. صرفنا le verbe travailler في présent ودورنا على les terminaisons ديالو. les terminaisons هما هذوك اللي كيكونوا في التالي بحال النهايات. je termine بحال مثلا je travaille هذيك التالية هي la terminaison es الى اخره. d'accord? يلا دابا غادي نصرفوه بعدا وعاد ندوروا على les terminaisons ديالو. غادي نبداو je travaille. que je travaille. tu travailles. أنا أعمل أنت تعمل. d'accord? il بحالها بحال elle. هادي ديال masculin وهادي ديال féminin مذكر ومؤنث. elle travaille. d'accord? دابا غادي ندوزو البلوريال. les pronoms du pluriel. nous travaillons. نحن نعمل. في الحاضر vous أنتم vous travaillez تعملون. هذه EZ. d'accord? EZ. il عاوتاني و elle ديال البلوريال. elle travaille. ENT. d'accord? احنا صرفنا الفعل. دابا شنو غادي نديرو؟ on va entourer ces terminaisons. غادي ندورو على النهايات ديالو باش نعقلو عليهم. في لو بريزون un verbe du premier groupe هكا كيتصرف في البريزون. je travaille à la fin. tu travailles es. il travaille elle travaille nous travaillons ONS. vous travaillez EZ. elle travaille ENT. d'accord? مي يكون عندنا شي verbe du premier groupe هذا هو التصريف ديالو بحال rentrer اللي عندنا هنا في الطابلو. je rentre tu rentres ES. il rentre nous rentrons ONS. vous rentrez EZ. elle rentre ENT. d'accord? هنايا cinquièmement قال conjugue le verbe sortir au présent et entoure ses terminaisons. نفس الشيء دابا غادي نصرفو sortir. شنو قلنا sortir c'est un verbe du troisième groupe. غادي نصرفوه. شنو كنقولو؟ je sors. أنا أخرج. je sors.
tu sors, il sort, ou la elle sort, d'accord. شنو قلنا elle sortait d'abord nous sortons نحن نخرج nous sortons vous sortez il et elle sortent d'accord حتى هادو غادي ندورو لهم على لي تيرمينيزون ديالهم هذا قلنا سي ان فيرب دو troisième groupe je sors s tu sors s et sortez nous sortons ons نقدروا نديرو حتى تي ولكن معليش حنا بغينا غير لي تيرمينيزون داكوغ هادو هما لي تيرمينيزون دو présent. La même chose pour le verbe finir. Conjugue le verbe finir au présent et autour ses terminaisons. Je كنقولوا je finis. Je finis. أنهي. Tu finis. IS. Il et elle finit. IT. D'accord? Nous finissons. 2 S O N S. Vous finissez. Il et avec S et elle finissent. D'accord? هذا c'est un verbe du deuxième groupe مجموعة الثانية. D'accord? IS. Les terminaisons هي IS. IS. IT. 2 S O N S. 2 S E Z. 2 S E N T. D'accord? Donc, les terminaisons du deuxième groupe. Et là, ça reflète chez verbe au deuxième groupe pour les mêmes terminaisons. Ada, c'est un verbe du deuxième groupe. صرفناه ما لقيناش بحال finir donc c'est un verbe du troisième groupe. بحال هنا sortir. sortir حتى هي er ياك sortir er mais شوفوا التصريف ديالو s s t هذاك finir فيه es es it هنايا فيه ton t t تما فيها son c s d'accord. نتمنى يكون واضح. ندوزو دابا جو روتيان كي قلنا هذه القاعده اللي خصنا نحفظوها ونعقلوا عليها نفهموها. اول حاجه نفهموها les verbes du premier groupe en er se conjuguent au présent comme chanter. الافعال ديال المجموعه الاولى بلي كتسالى ب er وكتصرف بحال chanter في البريزون je chante eux tu chantes es il chante eux nous chantons vous chantez il chante هادو كلهم ce sont des verbes du premier groupe اللي كيتسالاو ب er وكيتصرفوا بحال chanter. اي verbe عنده er وصرفناه بحال chanter وعطانا les mêmes terminaisons c'est un verbe du premier groupe. d'accord. هذه هي القاعده ديال premier groupe. ندوزو دابا للدوزيام. les verbes du deuxième groupe en ir qui se terminent par isson à la première personne du pluriel. داكشي اللي قلت لكم قبيلات صافي. داكشي اللي قلنا قبيلات حنا لقيناه. الافعال qui se terminent en ir et qui se terminent par لا الافعال اللي ديال ir وكتسالى بإسون هادوك هما ديال deuxième groupe بحال finir se conjugue au présent comme finir je finis tu finis tata il finit nous finissons. هادو c'est un verbe du deuxième groupe. صرفناه وما لقيناهش بحال finir donc il n'appartient pas au deuxième groupe. d'accord. قاعده نتمنى تعقلوا عليها وتطبقوها ملي يعطيوكم شي افعال تصرفوهم ولا غادي يعطيوكم بحال دابا شي اكزرسيس ان انسومبل دي فيرب وغادي يقول لك كلاس لي فيرب باغ جروب غادي توريني لي فيرب ديال بروميير ديال دوزيام تروازيام جروب غادي تطبق هاد القاعده هادي. علاش كيعطيونا هما القواعد باش كنطبقوهم في التمارين ديالنا. داكوغ. غادي نشد واحد لو فيرب اون اي ار وغادي نصرفو بحال فيني غادي نشوف الا جاني بحال هكا فيه دوزيام بيرسون دو بلوريال فيها ils donc c'est un verbe de deuxième groupe. صرفتو ما لقيتوش بحال فينير نقلب له على الجروب ديالو
وغالبا غادي يكون troisième groupe. D'accord. D'abord غادي نشوفوا les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe ce sont tous les verbes dits irréguliers. جميع الافعال اللي كنقولوا لها irrégulier يعني لا تخضع للقاعده. irrégulier régulier هو شي حاجه منتظمه يعني عندها واحد القاعده معينه كنتبعوها كنصرفوها على حسب القاعده. هادو كلهم irréguliers لا يخضعون للقاعده qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe. ما كنلقاوهمش في البروميير جروب ما كنلقاوهمش في الدوزيام جروب. ainsi que le verbe aller. كذلك بالنسبه لو verbe aller. شتي هذا اللي قلت لكم قبيله عاوتاني. aller il se termine par er mais il n'appartient pas au premier groupe donc c'est un verbe irrégulier. ما كيخضعناش للقاعده ديال البروميير جروب ديال ار ملي كنصرفوه كيعطينا او اس او ان اس او زد او ان تي donc c'est un verbe irrégulier لا يتبع القاعده. ils ont différents infinitifs. شكون هما اللي عندهم مختلف ديال الانفينيتيف؟ les verbes du troisième groupe بحال er نقدروا نلقاو verbe كيتسالى ب er ولكن راه ديال troisième groupe بحال ouvrir nous ouvrons. كاينه اللي عندها voir بحال voir dre اللي شفنا قبيله entendre prendre comprendre بحال voir avec eux croire يعتقد être بحال connaître. regarde la page 205 de ton manuel pour quelques exemples. صافي دابا فهمنا القاعده ياك. premier groupe راه باين كنصرفوه qui se termine par er كنصرفوه بحال chanter كيعطينا بحال chanter صافي راه c'est un verbe du premier groupe. deuxième groupe كنصرفوه بحال finir لقيناه بحال finir في le deuxième personne du pluriel finissant finissez كاين داك الس هذاك c'est un verbe du deuxième groupe. عنده er في التالي وصرفناه ما لقيناهش فيه الس donc c'est un verbe du troisième groupe. و les verbes du troisième groupe فين ما كان شي verbe irrégulier كنجمعوه في troisième groupe كيخضعناش للقاعده لا ديال premier لا deuxième groupe. d'accord. بما فيه le verbe aller aller se termine par er mais il n'appartient pas au premier groupe. وكاين بزاف ديال les infinitifs ديال troisième groupe كاينه ir بحال voir dre voir naître. d'accord. و تشوفوا هاد la page 205 pour يعني باش تشوفوا امثله اكثر. داكوغ وتزيدوا تفهموا الدرس. صافي هكا وصلنا لنهايه ديال الحصه ديال اليوم. نتمنى يكون الدرس اليوم واضح ديال بريزون وكيفاش تفرقوا ما بين لي 3 جروب. داكوغ الى حصه قادمه ان شاء الله بالتوفيق للجميع. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer les exercices du conjugaison qu'on a commencé hier. Hier, on a vu le présent des verbes, soit les verbes du premier groupe, du deuxième ou du troisième groupe. D'accord? Aujourd'hui, on va continuer les exercices. Alors, je m'entraîne. Relis ce qui va ensemble. هنا غادي نقراو كل كلمه ونشوفوا شنو غادي يمشي معاها من هاد لي فراز هادو. داكوغ. هنا عندنا لو chat, les ouvriers, tu, nous, vous et elle. D'accord. Se dépêche, يسرعون. miaule dans la cuisine. miaule هو الصوت ديال القطه يموء في المطبخ. aime les monuments, يحب أو تحب المآثر. rentre chez lui يعني يدخل في حالته لدارو. finissons notre travail كملنا العمل ديالنا. courir dans le stade كتجريو في الستاد في الملعب. داكوغ. دابا غادي نشوفوا كل وحده وفين اللي كيناسبها من هاد الجمل. شنو عندنا هنا لو chat se dépêche. هنا عندنا ENT ديال بلوريال وهنا عندنا لو chat singulier دونك ماشي ديالها. miaule dans la cuisine يموء في المطبخ. وميول قلنا هو الصوت ديال لو chat. القط يموء في المطبخ. لو chat miaule dans la cuisine دونك غادي نصيلو لو chat miaule.
d'accord. عندنا هنا les ouvriers هما العمال كيخدموا. se dépêche هنا pluriel. شتي هنا عندنا لو سوجي pluriel دونك لو فيرب غادي يكون حتى هو في pluriel. هنا عندنا se dépêche ENT هي اللي كتناسب لي زوفريي. هنا كاع لي فيرب اللي عندنا في سانغولير. هنا عندنا ام، عندنا رونتر اس، فينيسون ماشي ديال لي زوفريي او ان اس. هنا او زد دونك لي زوفريي سو ديبيش يسرعون. بقاو لنا هادو لي برونون، هادو باينين غادي نعرفوهم دغيا داكوغ. غادي نعتمدو على داكشي اللي شفنا البارح ديال لي تيرمينيزون دو بريزون. قلنا تو ملي كنصرفو شي فيرب في تو ديال بروميير جروب شنو كتكون عندها او اس تو. دونك غنشوفو اللي عندها او اس هنا في التالي. tu rentres chez toi d'accord tu rentres chez toi donc tu غادي نجروها rentre tu rentres. عندنا هنا nous شنو لي تيرمينيزون ديالها هي او ان اس. nous finissons notre travail أنهينا عملنا d'accord. vous EZ vous courez dans le stade. قدنا elle aime les monuments هي تحب المعالم الأثرية d'accord. ندوزو دابا لا 8e question. هنا لا 8e question قالنا مي لي فيرب entre parenthèses au présent. الافعال اللي عندنا بين قوسين غنصرفوهم في البريزون في الزمن الحاضر d'accord. vous le verbe trouver du premier groupe le livre dans l'armoire. أنتم تجدون الكتاب في l'armoire في الخزانة. vous شنو لي تيرمينيزون ديال vous هي EZ. vous trouvez le livre dans l'armoire d'accord. vous trouvez. هنا لي تيرمينيزون غنديرهم لكم بلو روج باش تعقلوا عليهم d'accord. vous trouvez le livre dans l'armoire d'accord. nous démolir le mur حنا كنريبو ولا كنهدمو البيت le mur plutôt الحائط الجدار. nous démolissons le mur d'accord. c'est un verbe du deuxième groupe le démolissons. deuxième groupe قلنا كيتصرف بحال finir le mur d'accord. elle le verbe entendre le chant des oiseaux هي تسمع غناء العصافير ولا تغريد العصافير صافي. entendre c'est un verbe du troisième groupe. elle entend D à la fin d'accord. le chant des oiseaux d'accord. ندوزو لدابا je m'évalue هنا شنو طالبين منا complète les phrases avec le pronom qui convient. نكملو حنا les phrases بالضمير المناسب d'accord. غنشوفو le verbe les terminaisons ديال le verbe غنعتمدو على les terminaisons باش نديرو le pronom. هنا عندنا tracer un cercle EZ. tracer un cercle هي كترسمو واحد الدائرة tracer un cercle هنا EZ دونك غتكون عندنا vous هي اللي كتمشي معاها EZ. vous tracez d'accord. accomplissons notre devoir هنا ONS يعني nous accomplissons notre devoir هي كملنا الواجبات ديالنا d'accord. accomplissons ONS donc nous le pronom c'est nous. Cédrina prend un bonbon
prend عندنا avec S donc ما غاديش تكون فيها il حيت il prend ما كتكونش عندها S كتكون غير هكا il prend des donc بقات لنا je ou tu كنقولوا je prends S tu prends S il prend sans S d'accord donc غادي نكتبوهم بجوج غنكتبو je يعني نقدروا نديرو je prends S et aussi tu prends حتى هي كتكتب avec S d'accord هنا عندنا 10 question 10 conjugue les verbes suivants au présent هنا عطينا افعال نصرفوهم في البريزون d'accord à la deuxième personne du singulier et du pluriel عطينا la personne فاش غنصرفوها d'accord غادي à la deuxième personne du singulier et du pluriel شنو هي la deuxième personne du singulier هي tu كاينه je tu je هي la première ou tu هي la deuxième personne d'accord deuxième personne du singulier غنبداو بها هي الاولى tu ياك نصرفوها عند ندوزو لا دوزيام le verbe شنو هو lire هي tu lis d'accord هكا tu lis is et du pluriel شنو هي la deuxième personne du pluriel هي vous lisez هذا c'est un verbe du troisième groupe vous lisez EZ d'accord la même chose pour le deuxième verbe عندنا fabriquer à la première personne du singulier شنو هي la première personne du singulier هي je et du pluriel عاوتاني la première personne du pluriel شنو هي nous d'accord شنو كنقولوا je fabrique eux d'accord et la première personne du pluriel شنو هي nous fabriquons ONS d'accord toujours d'abord dire le verbe dire c'est un verbe du troisième groupe غنصرفوه à la deuxième personne du pluriel شنو هي la deuxième personne du pluriel هي vous je dis tu dis il dit nous disons vous dites d'accord ES هنا قلنا remplace la troisième personne du singulier par tu غادي نعوضو هاد la troisième personne du singulier هي il غنعوضوها ب tu d'accord غنديرو هنا tu cherches un mot dans le dictionnaire tu cherches شنو هما لي terminaisons ديال tu ES d'accord tu cherches وكنكملو la phrase tu cherches un mot dans le dictionnaire ça fait عاوتاني هنا la même chose غنعوضو la troisième personne du singulier par tu il met la table tu mets شنو كنزيدو لها في التالي هذا le verbe mettre tu mets s la table هادو لي terminaisons خصكم تعقلوا عليهم ديال لي verbe ديال لي personnes d'accord tu mets la table il plonge dans la mer il نعوضوها باش قالوا لنا نعوضوها ب tu il plonge dans la mer هي كيتلاح في البحر كيعوم في البحر كيغطس في البحر tu plonges شنو قلنا لي terminaisons ديال tu le verbe du premier groupe ES tu plonges dans la mer d'accord نتمنى يكون هادشي واضح هنايا 12 تقريبا نفس لا كيستيون ديال اللي سبقت ديال 11 غير هنا قالك remplace la troisième personne du singulier par vous هنا عوضناها ب tu دابا غنعوضوها vous
دابا il entend du bruit اسمعوا ضجيجا غنعوضو il par vous نديرو vous entendez هذا le verbe entendre vous entendez EZ du bruit il bâtit une mosquée يشيد مسجدا ولا يبني le verbe bâtir غنعوضو il par vous vous bâtissez une mosquée bâti les terminaisons ديال vous هي EZ d'accord. Alors mes élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.